এসএসএফ দ্য আর্থ ফর্ম এ টু জেড নামে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সামাজিক সংস্থার 5 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বুধবার কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করে। এদিন তারা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্কুলকে সাফাই করা সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বিশেষ করে প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী করতে তারা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে। প্লাস্টিকের অপকারিতা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এদিন তারা আলোচনা করে। তারা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে, যেমন প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে প্রচার চালায়, অপরাধ রুখতে কাজ করে, পৃথিবীতে মানবতা বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচির জন্য বেছে নেওয়ায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল मनोज कुमार। आज हमारे विद्यालय में कोरिया से 5 लोगों की एक टीम आई है। एसएज नाम से टीम का नाम है। एसएज एक सेव द अर्थ फ्रॉम ए टू जेड एक वॉलंटियर ग्रुप है। ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपनी धरती को कैसे बचाएं, कैसे धरती पर जो अभी प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है उसको खत्म किया जाए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानव मात्र के लिए कैसे हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें जिससे मानवता बची रहे और जो संसार है, जो दुनिया है, उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। ये लोग क्राइम को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज पर काम कर रहे हैं। ये एक वॉलंटियर ग्रुप है कोरिया का, जो कि हमारे अगरतला में अभी आए हुए हैं और हमारे विद्यालय को उन्होंने चुना है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे बच्चे भी इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं और ये बच्चे इनके साथ मिलकर के हमारे विद्यालय परिसर को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। तो इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ইচ্ছে করে ডায়েটটা ভুলে রোলটা ফুচকাটা খেতে, কিন্তু মনে রাখতে হবে 5 দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যা একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।